तो हेलो जोहार गे सानाम गाते को आपे जो सगुन दाराम मेना नोय आपे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे निये चैनल तो जो किछु सानताली तेगे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मैथ जीके तो हलाना चे उन चिकाल मैथ बन करा तेहन मैथ सेम तो मा तबे तीन क्लास बन आरम्भ का लगी प्रथम क्वेश्चन चे मेना एक पाम्प एक टैंक के 2 घंटा जलपूर्ण करते पारे टैंके एक फुटो थाकार जन्य सेटिके पूर्ण करते पाम्पटिर 2.1 घंटा समय लागे जलपूर्ण टैंकटी कत समय खाली हो जाए माने निये क्वेश्चन को मेना मिटे टैंक मेना नोआ टैंक रे निये पाइप ते दा को भरा लगा 2 घंटा रे पेरेजवा किंतु को मेनका नोंडे मिटे फुटो मेना नोआ टैंक रे 2.1 माने चे 2.1 माने उन बड़ा नोआ 3 साथे नोआ 2 गुणा जेटा उडुंग ओना स्थाने चेतान रे 1 जोगा ताई 3 हुए 3 दुगुनी 6 प्लस 1 3 जो 7/3 ताले नोआ पाइप ते नोआ टैंक पेरेजो 2 घंटा टाइम लगा कना बा किंतु नोआ नोंडे मिटे फुटो ताहेन कारण आते ओना पेरेजोते 7/3 घंटा टाइम लगा कना नितो 7/3 घंटा टाइम लगा कना तो को मेनका जलपूर्ण टैंक टी तो होना पाइप ते 3 घड़ी समय हुई लेंका ना फुल टैंक खाली चाबा तो अब चेबन बड़ा चेबन 2 घंटा जलपूर्ण करते पारे ताहले उनला 2 घंटा खाली है एक अंश ताहले एक अंश खाली है कत घंटा 1/2 घंटा ताहले नोआ हो सेम 7/3 घंटा खाली है एक अंश ताहले 1 घंटा खाली है 1/7/3 निका ताहले अबुन बड़ा नोआ 3 चेतान चला ताहले 3 हो 3/7 घंटा ताहले जलपूर्ण टैंकटी कत समय खाली होबे ताहले जे उन जगह 1/2 माइनस 3/7 निये खुना निये बन वियोग लिखागी तो नोआ चेतान रना पाइप खुना ना लातार ना फुटो बन वियोग लिखागी तो 3 घड़ी समय लगा नोआ टैंक से दा उडुंग लगी ओना बन ᱧᱟᱢᱟ ताहले नोआ ना लसागु चे हुआ 7 और 2 ना लसागु हुआ 14 ताहले 14 साथे ना 2 ते ना 14 बन बाकी 3 हिजुना 2 साथे 14 ना 7 ते गुणना ताहले 7 1 के 7 माइनस 7 दुगुनी 14 ताहले 3 हिजुआ 3 दुगुनी 6 ताहले 3 हिजुआ तो 1/14 घंटा ताहले एक अंश खाली है 14 घंटा ताहले डी नंबर आंसर आबा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन একটি জমি 18,700 টাকায় বিক্রি করলে জমির মালিকের 15% ক্ষতি হয় ওই জমিটি কত টাকায় বিক্রয় করলে মালিকের 15% লাভ হবে মানে উনকে বিক্রয় করলে মানে अबु चे बन उडुंगा नोआ क्रय मूल्य बन उडुंगा विक्रय करले जेहेतु को मेनका ताहले क्रय मूल्य उडुंगना नियम चे केमना तीना टाका मेना टोटाल इन टाका चेतान रे 100 और लातार तीना 15% क्षति माने तीना 15% क्षति जदि को मेन लगा ताहले 85 और 15% लाभ जदि को मेन लगा ताहले तीना हितो 115 ताहले लातार बन ओला 85 5 20 100 5 17 85 तो नोआते जदि 17 ते जदि 1 8 7 डबल 0 काटाकाटी लिखा तीना हितो अब 11 11 17 187 ताहले 11 बारह शून्य करना तो 12 शून्य ताहले तीन हितो 11 दुगुनी 22 तीन जीरो बना तो 1 2 3 ओंडे 12 जीरो और मिटे जीरो ताहले तीन हितो 22,000 टाका हितो तारपर को मेनका ओई जमिटी कत टाकाय बिक्रय करले मालिकेर 15% लाभ होबे 15% लाभ होबे को मेनका ताहले निये ना बिक्रय मूल्य बन उडुंगा तीन हितो अक्रय मूल्य 22,000 तो 15% लाभ ते अक्रिन लेखाय तीन लाभ हुए ताहले 22,000 अब अक्रय मूल्य पड़ा करना 15% लाभ को मेनका लाभ जदि को मेन लेखाय बिक्रय मूल्य जदि को मेन लेखाय ताहले सब समय नीचे 100 लाभ बा क्षति चेतान रे तारपर नीचे 100 ताहले काटाकाटी लेखाय दिन हो जेता हन 0 0 गुण काटा ना 22 साथे ना 115 गुण गुण लेखाय तीन हो जेता 22 साथे 115 जदि गुण लेखाय 2 5 3 0 और हम मिटे 0 का नाते 0 ताहले निये कान तब अब आंसर ताहले 3 नंबर आंसर अब ठीक सी नंबर आंसर अब ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन একটি ঘড়ি ঘন্টায় 5 সেকেন্ড করে স্লো হয়ে যায়
যদি রবিবার দুপুরে ঘড়িটি সময় ঠিক করে দেওয়া হয় তবে সোমবার দুপুরে অর্থাৎ পরের দিন দুপুরে ঘড়িটি কী সময় দেখাবে। নিয়ে দেখুন কোনো কোশ্চেনটি যখন একটি ঘড়ি ঘন্টায় 5 সেকেন্ড করে স্লো হয়ে যায়, মানে 1 ঘন্টার স্লো কোনা 5 সেকেন্ড। তাহলে যদি রবিবার दिन को ठीक के दानो 12टा जख है ओना घड़ी तो परेर दिन सोमवार दुपुर 12टा तार माने 24 घंटा, ताहले 24 घंटाय स्लो है। ताहले 24 इंटू 5 5 24 3 120 120 माने 3 2 मिनिट 2 मिनिट। ताहले रविवार दिन दुपुर को ठीक के 12टा जख ताहले 24 घंटा पर 3 हुआ 12टा हुई कथा किन्तु 2 मिनिट स्लो ना ताहले 3 हईतो ना 11 मिनिट 58 सेकेंड 11 मिनिट 58 सेकेंड 2 मिनिट स्लो करना 24 घंटार 1 घंटार स्लो करना 5 सेकेंड ताहले 2 घंटार स्लो 10 सेकेंड 3 घंटार 15 सेकेंड 4 घंटार 20 सेकेंड ओंका कि 24 घंटार 3 स्लो 120 सेकेंड ताहले 3 मिनिट 2 मिनिट। ताहले परेर दिन ठीक 12टा बजा कि दरकार थाके ताना घड़ी किन्तु स्लो करना ओना खातिर ते 2 मिनिट स्लो करना माने 2 मिनिट उन कमा ताहले नोआ से 2 मिनिट उन जोग लागे 12टा हुई आस बांग तो 2 मिनिट स्लो करना ओना करना तो 2 मिनिट उन कमा के ताहले 3 है तो 11:58 ताहले बी नंबर आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত 7:9:12 যদি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট বাহুর অন্তর অন্তর মানে বিয়োগ অন্তর 15 সেন্টিমিটার হয় তবে সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত। আচ্ছা আমি একটা ত্রিভুজ আঁকাও কালিয়ে ত্রিভুজ একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত আচ্ছা নিয়ে 12 নিয়ে 7 আর নিয়ে 9 তাহলে সব যদি মনে করি যদি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট বাহুর অন্তর তাহলে মিটার গুণল দ্বারা 12x মিটার গুণল দ্বারা 9x আর মিটার গুণল দ্বারা 7x নোটে নিয়ে দেখুন কটা সংখ্যা লটুয়া 12 से 9 से 7 অবশ্যই 12 লটুয়া আর সবচেয়ে ছোট দিন এখানে 7 তাহলে যদি সবচেয়ে বড় সবচেয়ে দিন না তো না 12x माइनस अंतर को मैंने कहा छोटो बाहु दिन में तो ना 7x नवा ना अंतर मन निये ना जो माइनस को मैंने कहा फॉल को एम का 15 सेंटीमीटर ताहले 12x को ना 7x যদি বিয়োগ লিখতে না হইতো না 5x সমান সমান 15 x নোয়ারে গুণ অবস্থায় আমি নাড়ে গুণ দিলে কাজ হবে কাজ গুণ ভাগ হতে হবে না তাহলে 15/5 তাহলে 3 হইতো না x না মান হইতো না 3 তাহলে অবনীত গুণ দাঁড়িয়া তবে সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে x এর জায়গায় x মান গুণ 12x গুণ 7 তাহলে x আর 3 ওডু x না মান 3 গুণ তো 3 তাহলে 3 বারং 36 তাহলে সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য 36 সেন্টিমিটার হবে। অঙ্ক যদি কোনো লেখায় সবচেয়ে ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য কত 7x গুণ 7 x এর জায়গায় x মান গুণ 3 এখান থেকে 3 তাহলে সবচেয়ে ছোট বাহুর দৈর্ঘ্য না 21। আমরা কোশ্চেনটা যেহেতু মেতা কাদ না সবচেয়ে বড় বাহুর দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় বাহু অনাকান্ত না 12x तो x এর জায়গায় x মান গুণ 3 বারং 36 তাহলে ডি নাম্বার आंसर ঠিক। नेक्स्ट क्वेश्चन 630টি জিনিস x y এবং z এর মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো যে x y এর থেকে 3 গুণ এবং y z এর থেকে 5 গুণ জিনিস পেল। x কতগুলি জিনিস পেল মস্ত পড়াতে উন পে নিয়ে কোশ্চেন যেমন 630টি জিনিস x y এবং z এর মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো যে x y এর থেকে 3 গুণ এবং y z এর থেকে 5 গুণ জিনিস পেল। আচ্ছা और কালে গুণ x y/z যে কোনো x y এর থেকে 3 গুণ মানে যদি 1 টাকা নাম করে নেই আমার 3 টাকা আবার কোন y z এর থেকে 5 গুণ জিনিস পেল মানে যদি 1 টাকা নাম করে নেই আমার 5 টাকা তাহলে গুণ ওলা z পেল x টি জিনিস তারপর যে কোন কা y z এর থেকে 5 গুণ z যদি x এর নাম কা y তে নেই আমার 5x 5 গুণ তারপর কোন কা x আবার কোন কা x y এর থেকে 3 গুণ জিনিস পেল তুমি যদি 5 গুণে নাম লেখাতে 9 না 3 গুণ 3 হয় 15x মেল দন पे y এর থেকে y z এর থেকে 5 গুণ জিনিস পেল z ঠিক না y নাম দা 5 গুণ জিনিস আর y ঠিক না x এর নাম দা 3 গুণ জিনিস তাহলে নয় যদি z যদি x এর নাম লেখায় y নাম দা ঠিক 5x আর y যদি 5x এর নাম লেখায় 3 গুণ কমেন্ট का তাহলে 15x তো নিয়ে সমান সমান কি কমেন্ট का 630টি জিনিস তাহলে 15x প্লাস 5x প্লাস x সমান সমান 630 নয় যদি কোন যোগ রেখে 15 5 20 আর 21 তাহলে 21x সমান সমান 630
ताहले x नोड़े गुण अवस्था ना आड़ी चलाव का चिका भागवा मिद धारे काटा उतर काल के 21 3 63 ताहले x ना मान तीन है तब ना 30 चेक मेन का x কতগুলো জিনিস পেল x 3 গুণ 15x 15x তাহলে x এর জায়গায় x মান বেশি হলে x মান 3 এখান থেকে 30 তাহলে 3 15 45 450 অঙ্ক যদি কেউ মেল খায় y কতগুলো জিনিস পেল y 3 গুণ 5x x এর জায়গায় x মান বেশি ইনটু 30 তাহলে 5 3 15 जेड যদি কেউ মেল খায় जेड 3 মানে তোমরা জাস্ট খালি x তাহলে x মান 3 এখান থেকে 30 তাহলে जेड এর নাম কি 30 y নাম কি 150 আর x এর নাম কি 450 টি জিনিস তাহলে সি নাম্বার आंसर ঠিক नेक्स्ट क्वेश्चन যদি y সমান সমান 3x প্লাস 12 এবং y সমান সমান 5 নোটে y को मैंने कहा y সমান সমান 3x প্লাস 12 আবার y মান को এম উত্তর का নোটে 5 তারপর को मैंने कहा তাহলে x মান দিন তাহলে অল কাল y সমান সমান 3x প্লাস 12 তাহলে y এর জায়গায় y না মান বন বেশি কাল के 3 না তো 5 5 সমান সমান 3x প্লাস 12 তাহলে x নোয়াড়ি গুণ কাল के তাহলে 3x নোয়া যদি নোয়াড়ি চলা করতে হানাড়ি চলা করে তাহলে মাইনাস তো গুণ ঠিক তাহলে 5 মাইনাস 12 তাহলে 3x সমান সমান 3 এখান থেকে মাইনাস 7 তাহলে x নোয়াড়ি গুণ অবস্থা আমি না হানাড়ি গুণ দিলে ভাগ হতো না যত গুণ বাড়ে তাহলে মাইনাস 7/3 কান তো গুণ x সমান নয় x সমান উড়ু কান তো গুণ মাইনাস 7/3 তাহলে বি নাম্বার आंसर ঠিক नेक्स्ट क्वेश्चन একটি নম্বরকে প্রথমে 10% কমিয়ে তারপর 10% বাড়ানো হয় তবে নম্বরটি কত এটা নম্বর কোনটা প্রথম 10% को কমাও के তারপর কিন্তু আবার 10% को बढ़ाओ के তাহলে ওই নাম্বার को खोजो ना যদি নিয়ঙ্কা को मिलकर 10% কমিয়ে 10% বাড়ানো হয় তো নিয়ে নাম এটা সূত্র না a minus b minus a into b by 100 আর যদি को मिलकर 10% বাড়িয়ে পরে আবার 10% বাড়ানো হয় নিয়ে না हम এটা সূত্র না শর্টকাট সূত্র a plus b plus a into b by 100 বুঝা গেছে তাহলে অগণিত অকাটা সূত্র কমিয়ে আনতে হবে না 10% কমিয়ে তারপর 10% বাড়ানো হয় তাহলে অকাটা সূত্র এমন নটা তাহলে ওনা সূত্র কোন ফেরাও করকে a অকাটা কান্ত নিয়ে আর b অকাটা কান্ত নিয়ে তাহলে তিন হইতো 10 minus 10 minus 10 into 10 by 100 তাহলে 0 0 গুণ কাটাও কালে না 10 minus 10 মানে 3 0 তাহলে মাইনাস 3 তো মাইনাস 1 1 1 তাহলে মাইনাস 1% हुआ ना आंसर ए नंबर आंसर ठीक ना 10 और 10 সাথে 10 গুণ বিয়োগ করলে কত হবে 10 সাথে 10 গুণ বিয়োগ করলে কত হয় তো 0 মানে 0 গুণ করলে তাহলে না মাইনাস 1 1 1 তাহলে माइनस 1% हुई आना क्वेश्चन आंसर आना नंबर दो जे नंबर ना 10% को बढ़ा के अब 10% को मान लो महत्व गति को तीन क्लास तो नहीं देवी और दूसरा बन देखा मिटे नवा भिडियो नहीं तो चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आलो पे हिंते उना नियो को भिडियो आपे फेसबुक रो पे नाम दड़िया जेटा ना लिंक ना भिडियो ना डिस्क्रिप्शन रे नाम का अब इंस्टाग्राम ना लिंक हो मिना अच्छा ठीक है मा तबे।